एथर आमको परिवर्तन दरकार। आम समस्या बहुत किए शुणिब। गोटे साधारण गाँ स्कूलर शिक्षक केबे भाबिछंती से किपरि एक राज्यर पंचदश मुख्यमंत्री होई परिबे आउ ताहा पुणे दीर्घ 24 वर्षर एक विराट शासनर अवसान घटाई। शुणिबाकू टिके आश्चर्य लागुछि ना? तेबे आसंतु सीधासळख एही विश्लेषण भितरकू जिबा एवं एही रोचक यात्रा विषय जानिबा। नमस्कार। आजिर एही आलोचनारे आमे मोहन चरण माझींकर एक चमत्कार तथा प्रेरणादायक राजनैतिक जीवनी उपरे कथा हेबा। जणे साधारण व्यक्ति निज कठिन परिश्रम बलरे सर्वोच्च क्षमता हासिल करिपारंती एहा तार एक ज्वलंत उदाहरण। तृणमूल स्तररु नै सरकार गठन पर्यंत एही यात्रा प्रकृतरे अत्यंत रोमांचकर। तेबे आसंतु आगुको बढ़िबा। आजिर एही प्रसंगरे आमे मुख्यतः 5टी विषय उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे ऐतिहासिक निर्वाचन विजय, तापरे शिक्षकरू स्थानीय नेता हेबार कहानी, राजनीति रे तांकर क्रमागत उन्नति, बाधाविघ्न और दृढ़ता एवं शेषरे प्रथम सांताळ मुख्यमंत्री भावरे तांकर गुरुत्व। अच्छा, तेबे आरंभ करिबा आमर प्रथम विभागरू ऐतिहासिक राज्य निर्वाचन विजय। एठारे आमे कहानीर शीर्ष बिंदु अर्थात 2024 मसीहारू आलोचना आरंभ करिबा, जोंठारू एक नुआ अध्यायर सूत्रपात हेला। दिनटी थिला जून 12, 2024। मोहन चरण माझी ओडिशार 1500तम मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण कले। जानि रखंतु, एहा कोनसी साधारण घटना नथिला। मार्च 2000 मसीहारू लगातार शासन करि आसुथिबा नवीन पट्टनायकଙ୍କ स्थानरे से एही दायित्व ग्रहण कले। भावी देखंतु तो दीर्घ 24 वर्षर एक प्रशासनिक जुगर परिसमाप्ति घटाई नूतन शासन भार ग्रहण करिबा जेकोनसी राजनीता पई एहा एक विराट माइल खुंट। जदि आमे संख्या उपरे नजर पकाइबा तेबे 2024 विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी मोट 147टी आसनरू 89टी आसन हासिल करी निजर बहुमत साब्यस्त कला। आउ व्यक्तिगत भावे कहिबाकू गले मोहन माझी केन्दुझर आसनरू चतुर्थ थर पई विजयी हेले। जून 11 तारिखरे तांकु दल पक्षरु मुख्यमंत्री भावे मनोनीत करागला एवं ठीक ता परदिन से शपथ नेले। तृणमूल स्तररू आसी सीधासळख सरकारर मुख्य हेबार एहा थिला एक निर्णायक मुहूर्त। वर्तमान आसिबा द्वितीय विभागकू। शिक्षकरू स्थानीय नेता राज्यर एही सर्वोच्च पदवी रे पहुंचिथिबा व्यक्तिंको मूलदुआ प्रकृतरे केते साधारण थिला। आसंतु टिके पछकू फेरी सही समयकू देखिबा। 1972 मसीहार कथा। केन्दुझर जिलार राईकाड़ा नामक एक छोट गाँव तांकर जन्म। 1987 रे से झुम्पुरा हाईस्कूल निजर स्कूल शिक्षा शेष कले एवं 1990 बेलू आनंदपुर कॉलेजरू उच्च माध्यमिक शिक्षा संपूर्ण कले। एही ग्रामीण परिवेशी तांको नेतृत्वर भित्तिभूमि गढ़िथिला। आउ तार प्रमाण मिलिला 1997 मसीहारे जेतेबेले से निज गाँर सरपंच भावरे निर्वाचित हेले। गोटिए पटे से थिले जणे साधारण सरकारी स्कूल पियनक पुआ, किंतु अन्य पटे निजर कठोर अध्यावसाय बड़े से चंपुआर चंद्रशेखर कॉलेजरू बीए एवं ढेंकानाल आईन महाविद्यालयरू आईन बा एलएलबी डिग्री हासिल करि पारथिले। बापांक संघर्ष ही बोधुए तांकु एते बाटा आसिबाकू प्रेरणा जोगाइथिला। एही आईनगत ज्ञान परवर्ती समय जड़े दक्ष विधायक भावरे आईन कानून एवं विधानसभार जटिल प्रसंगगुड़िकू बुझिबारे तांकु बहुत साहाय्य करिथिला। वृत्तिगत जीवनर आरंभरे से कौन करुथिले जानती? से झुम्पुरा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर रे जड़े गुरुजी अर्थात शिक्षक भावरे कार्य करुथिले। सेठारू लोकंक सेवा करिबा पई से राजनीति रे पाद देले एवं 1997 रु 2000 मसीहा पर्यंत राईकला पंचायतर सरपंच रहिले। गोटे छोट विद्यालयर श्रेणीगृहरु आरंभ करी सीधा पंचायतर मुखिया, एही परिवर्तन ही तांको साधारण लोकंक समस्या सहित सीधासळख जोड़ी पारिथिला। एबे नजर पकाइबा तृतीय विभाग उपरे। राजनीति रे उन्नति पंचायत स्तररु उठी से किपरि धीरे धीरे राज्य राजनीति रे निजरा पतियारा विस्तार कले आसंतु देखिबा। राजनीति रे तांकर गोटिए गोटिए पदक्षेप बेस सुचिंतित थिला। 1997 मसीहारे से बीजेपीर राज्य आदिवासी मोर्चार संपादक हेले। संगठन रे निज दक्षता प्रमाणित करिबा परे 2000 मसीहारे से प्रथम थर पई केन्दुझररू विधायक भावे निर्वाचित हेले। विधानसभारे तांकर पारदर्शिता कारणरू 2005 रु 2009 पर्यंत तांकु सरकारी दलर उपमुख्य सचेतक भोली एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व दिया जाइथिला। तांकर निर्वाचनी यात्रा किंतु एते सहज नथिला। बेश किछि उत्थान पतन थिला। 2000 मसीहारे से प्राय 59% भोट पाई विजयी होइथिले। 2004 बेलू एहा खसी 40% पाखापाखी रहिला। हेले भी से निज आसन बजाई रखिले। किंतु असल झटका लागिला 2009 एवं 2014 रे,
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ହାର 24 ଓ 30% ଖସି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ତଥାପି ସେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷ ପରେ 2019 ଓ 2024ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 42 ଓ 47%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ସହ ସେ ପୁଣିଥରେ ଦୃଢ଼ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା। କଥାରେ ଅଛି ନା, ରାଜନୀତିର ରାସ୍ତା କଦାପି ମସୃଣା ନୁହେଁ। ଏହି ବିଭାଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମୟ ଏବଂ ଲଗାତାର ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆମେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ 2004ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2009 ଏବଂ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ କିପରି ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାନସଭାରୁ ଏବଂ କ୍ଷମତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ରହିଲେ। ଏକ ସଫଳ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଏଭଳି ଦୀର୍ଘ ପରାଜୟ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେକୌଣସି ନେତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ କେବେ ବି ଆଶା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଆଉ ଖାଲି ଯେ ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। 2021 ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ତାଙ୍କ କାର୍ ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ 2023 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରୁ ନିଲମ୍ବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେହି 2023 ମସିହାର ନିଲମ୍ବନ ଘଟଣାଟି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଲି କିଣାରେ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତିବାଦର ଶୈଳୀ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ସେ ସିଧାସଳଖ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ୍ ଆଳକୁ ଡାଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ବିରୋଧୀ ନେତା ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନଥିଲେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେ କିପରି ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ? ପ୍ରଥମେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ଜିତି ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ଫେରିଲେ। ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେବା ପରେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା 2022ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲୋକଲେଖା କମିଟି ବା PACର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଲେ। ନିଜର ଆଇନଗତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଲମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଲଗାଇ ସେ ନିଜକୁ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଭାବେ ଛିଡ଼ା କରାଇପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବିଭାଗକୁ, ପ୍ରଥମ ସାନ୍ତାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି କେବଳ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ବିରାଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଛୋଟମୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ବାହାରି ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସିବା, ଏହା ସମଗ୍ର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ରାଜନୀତିକ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗରୁ ଆସି ଏହି ପଦବୀରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ହାତରେ ସରକାରର ମଙ୍ଗ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶେଷରେ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଆରା ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତାହା ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ରୂପ ଦେବ? ଗ୍ରାମୀଣ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେ ଖୁବ୍ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ନୀତିରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ କହିବା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଏମିତି ଏକ ରୋଚକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ। ନମସ୍କାର।